El Paso. ¿Qué pasa? ¿Qué paso? Ayan guys. El Paso. Mga horsey rides. Ay kabayo eh. Vlog. Ito nga yung video. Hi vlog. Welcome to my guys. Vlog. Say hi to the vlog. Hi vlog. Hi, vlog. Welcome to my guys. Welcome to my guys vlog. Angkol. Ay, buntag ka mo angkol. Bado siya. Wala man ka dali physically pero ang inyong presensya, ang inyong spirito, nag-uban ka naman. Oh, praise the Lord. Praise the Lord, amen. Napastor na po. Kainan sa El Paso. Banat. Ang editor na ni Kuya jadi nagkakat sa Sunod, dudungog ninyo guys no, cauliflower, tulo ka buok 20. Ayun. Nya, sa may gibati yung tinamoy piso. Ali do dere, layon lang siya bro. Mitos. Duha 50 pesos ra. Oh, sige. Cauliflower di ay, cauliflower duha 50. Sige. Mitos, solo 20 pesos ra. Ito ka to. Ako na ganun ang lugar mo. Ha? Kurum. Orbada. Gayan. Orbada gayan dito. Ay lantapan. Alantapan. Update na dito ay may cauliflower tulo 20 de, tulo 20. Dito sa dire cauliflower dito sa tulo 20. Kami din sa lantapan dapat. Namis gani ko to. Welcome to my guys. So late na. Uy, hey horse! Mga dapat.
Are we in Canada? Are we in Switzerland? Say hi to the vlog. Ya, saman. Ikaw ang testingan kung ang linong labaw di. Hi, how are you? I'm fine, thank you. So wow. So cold out here. Say hi to the vlog. Hi. See the view. It sounded like. Lang, no? Okay, okay. Uy, mention ko. Mention ko yung Pangkuan, mention ko. New Year, new me. Gawa ko nagbusay. Ay, mga to. Ano? Workout or workout? Vlog update. Malamig lang to 360 boys. Grabe ka hangin, init kayong panahon nun, pero prating bugnawa dyan. Init pero prating ka bugnaw, maglibog na ka. Hi. We're here at Lantau 360. Hi, Tamerv. Hi everyone. Ikapila na din ang destination? Ikatulo na, gikan from the province of Davao de Oro. Hi. How are you? Masih kota na, when ito. Kamu kay? Yang bunog na. Nga na daw, be. Kapasod, be.
makuha no. Uyong na.